फ्रेंड्स आज एक क्षुद्र भिडियो जो शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्ष को शेयर करने जाऊँगी यह केवल माता लक्ष्मी तीव्र आकर्षित करी आपणकर धन धान्यर वृद्धि करे ताहा नुहे बरं यार तंत्रोक्त सम्मोहन वशीकरण शक्ति सर्वोपरि अटे। यह आपण जो पुरुष व नारी उपर को प्रयोग करेंगे से जो भली क्रूर उग्र प्रकृतिर होता ना कहीं आपणकर आजीवन वश्यता स्वीकार करिथाए जदिओ सबु स्थान से एक्टिव एवं चतुर रही थाए मात्र आपण को सामना को आसवा क्षणी तार कौन हुए से मध्य बुझी पारे नहीं तार बुद्धिवृत्ति सब ब्लॉक हो जाए एभली एक हिप्नोटाइज स्तर को से पड़ जाए एक संपूर्ण स्वप्न विभूत अवस्था ताको प्राप्त होता है। आपण ता संगे कौन करुचंती एवं से आपण को पाई कौन कौन करुची ए समस्त से किछि जानि पारे नहीं यंत्रवत आपणकर कार्य सब करि चली थाए। एही वृक्षर जो तंत्र समूह वशीकरण शक्ति अछि ताहा मनुष्यर समस्त सात चक्र को ही प्रभावित करे। जेतेबेले व्यक्ति मोहित वशीभूत अवस्था को जाए संपूर्ण भाव में तार कॉन्शियस ब्रेन आउट होता है केवल से तार अवचेतन मन अबकॉन्शियस ब्रेन सहायता ही आपणकर कार्य गुड़िक कर चली थाए। ये समस्त विषय को मुझे भिडियो रे पुंखानुपुंख भाव में आपण शेयर करछि। आपण माने भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं ए बाबद ज्ञान को आहरण करी जदि आपण माने याको जीवन भितर प्रयोग करंती तो आपणकर व्यक्तिगत कल्याण पारिवारिक कल्याण होबा सह आपणकर धन धान्यर स्थिति रे यथेष्ट परिवर्तन आसीबो। एही अमूल्य तथ्य को आपण मानक सह परिवेषण करबा पूर्व कृत निवेदन जदि आपण मानकर एही भली तंत्र मंत्र भिडियो रे रुचि रहिता है तबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी सब्सक्राइब कर नियंतु जेबोली कि आमे जेतल मध्ये आपण मानक सेवा रे एही भली तंत्र मंत्र भिडियो चैनल पोस्ट करिवु सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने बिना मूल्य रे निज गृह रे बसिक देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स एबे नजर पकेबा एही दिव्य औलौकिक वृक्षर परिचय जहाकु कि आपण माने सामान्य विधिमत व्यवहार करिकरी निजर धन धान्य उन्नति करि परिबा सह जे कोनसी व्यक्ति से जे भली प्रकृतिर पुरुष व नारी होइताउ आपण ताको आजीवन वश्यता स्वीकार करि परिबे। आपण मानकर एही वृक्षटी अत्यंत साधारण प्रायतः आखपाखरे मिलिबो इ होछि आपनकर एलोवेरा गछ जहाँ ओडिया रे घृत कुमारी गछ बोली कहती घी कुमारी गछ बोली कहती यह प्रायतः सबुआडे देखा मिले। तेबे आपण मानकर एथिरे जो व्यवहार करिवे ता होउछि एलोवेरा गछर फूल जहाँकि नुआ लगाइथिबा गछरे हठात फूल आसे नहीं मात्र गछटी 3-4 वर्ष पुराना होई गले सेथिरे गोटे ही फूल एही भली भाव में आसी थाए एवं सेही मानक पाखरे यार फूल विशेष भाव आसी थाए जो माने अत्यंत भाग्यशाली होइतांती। तबे एलोवेरा गछर फूल जदि आपण मानकर भाग्य पड़ुची तेबे ताकू वीडियोर निर्देश अनुसार आपण ताकू आनिक व्यवहार करंतु देखिबे बड़ चमत्कार घटिबो। कोनसी हीरा मोती ठार मध्य बहु मूल्यवान एई एलोवेरा गछर फूल जाकि आपण जदि ताकू निजर धन धान्यर उन्नति सकाशे व्यवहार करिवे तार नियमटी एई भली रहिबो। आपण जे कोनसी शुक्रवार एई एलोवेरा गछर फूल को आनिक निजर पूजा घर हो किंबा उत्तर पूर्व संलग्न ईशान्य कोण हो सेठारे आपण एक लाल आसन पकईकी बसिबे एवं एई एलोवेरा गछर फूल को आउ गोटे लाल कपड़ा उपर थोईकरी माता लक्ष्मी फोटो मूर्ति को सामने थोईकरी धूप दीप नैवेद्य प्रदर्शन करिकरी एई जो महामंत्र कहूची माता लक्ष्मी ताकू आपण सेठी 51 माला जपन करिवे। मंत्रटी आपनकर एई भली रहइबो ओम श्रीम श्रीये नमः ओम श्रीम श्रीये नमः। आपण एही महामंत्र को सेठी 51 माला जपन करिवे। माला जपन पई आपण जे कोनसी तुलसी माला को व्यवहार करि पारंती हल्दीर माला को व्यवहार करि पारंती किंबा जदि माला आपण पाखे न थाए तेबे आपण मुग बिरी गुआ एई भली गरम सामग्री रखी मध्य आपण याको उच्चारण करि परिबे मंत्र जप करि परिबे। तेबे एई भली भाबरे आपण सेठी 51 माला को जपन करिया पड़िबो। आपनकर 51 माला कहले गोटे माला होची 108 थर 51 माला तदनुयायी हबो। आपण मंत्र जप कर सारा परे सेही एलोवेरा फूल को जहाँ अभिमंत्रित है महालक्ष्मी एही मंत्र रे आपण ताकू से लाल कपड़ा रे बांधिकरी ताकू जदि निजर धन बक्स रखुचंती किंबा दुकान कैश बक्स रखुचंती तेबे आपनकर दुकान रे ग्राहक मानकर भीड़ जमी थाए एवं आपनकर गृह रे धन बक्स रखिले आपनकर चाकरी वृत्ति खोजुले चाकरी वृत्ति प्राप्त होकर धन आगमन होता है। आपनकर विभिन्न सूत्र अर्थ आगमन होकर आपनकर गृहटी धन धान्य उन्नति होता है। एई एलोवेरा गछर फूल से मानकर भाग्य निश्चित भाव में ढुकी थाए जो मानकर कि अति शीघ्र किसी जीवन में परिवर्तन आसपा थाए। तेबे एई एलोवेरा गछर एक शत्रु विनाशक गुण मध्य अछि जहाकू कि मोर आसंता भिडियो कहबी कारण तार क्रियात्मक कार्यकारिता टिके अधिक समय लागिबो। शेयर करने आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करी बेल बटन दबेकी रखिथांतु जेभली कि मु जेतल मध्ये एलोवेरा गछर शत्रु विनाशक गुण को वर्णना करी से भिडियो नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो। तेबे
ଏଠାରେ ମୁଁ ଏହାର ତନ୍ତ୍ର ସମୂହ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତିର ଗୁଣଟିକୁ ଏଇଠି ସେୟାର କରୁଛି। ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ସହକାର ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାୟତ୍ତ କରିପାରିବେ। ସେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକୃତିର ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ହୋଇଥାଉ ଆଜୀବନ ବଶ୍ୟତା ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ ମେସମେରାଇଜ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ପଳେଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ତା ସହ ଯାହା କରିବେ, ତାକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ତାକୁ ପାଳନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଏହି ଏଲୋଭେରା ଗଛର ଫୁଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ଏହି ଏଲୋଭେରା ଗଛର ଫୁଲକୁ ରଖି ସେଥିରେ ଆପଣ ଲାଲ କୁଙ୍କୁମ ଏବଂ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନର ଛିଟା ମାରି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ମାତା କାମାକ୍ଷାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କେଉଁ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରିୟାକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଭଲକି ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ସେଇଠି 11 ମାଳା ଜପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେଇ ଶନିବାର ଦିନ ଏହାକୁ 11 ମାଳାକୁ ଜପନ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶନିବାର ଠାରୁ ଏକ ଏକ ମାଳା କରିକିରି ଆପଣ 11 ଦିନ ପାଇଁ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିପାରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ। ଓಂ ନମୋ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ଅମୁକ ମେ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି। ଓಂ ନମୋ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ଅମୁକ ମେ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କର ନାମ ନେବେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ସରିଲା ପରେ ମାତା କାମାକ୍ଷାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର କରିବେ, ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ପାଖରେ ରଖିବେ। ଫୁଲଟି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଟିକେ ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ଖୋଇଦେଲେ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଚାଲାକ ଚତୁର ଥିଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ତାର ସାତ ଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ତାର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ବିମୋହିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ସେ ଏଭଳି କରୁଛି ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ତେବେ ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି ସାଧନ କଲା ଭଳି ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ମନ୍ଦ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଳସାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କଲେ ମାତା କାମାକ୍ଷାଙ୍କର ରୋଷର ଶିକାର ହେବେ। ଅତଏବ ଆପଣଙ୍କର ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ, ପାରିବାରିକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମାତା କାମାକ୍ଷାଙ୍କର ଏ ଦିଗରେ ଆହୁରି ଗଭୀର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାର ଶକ୍ତି ଅନେକ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ସେଭଳି ସମଷ୍ଟିଗତ କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ କଲା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସର୍ବମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଘଟିବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକ ଫୁଟିବ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା କାମାକ୍ଷା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।